Lo que pasa es que con la Inquisición đó cũng sập very nice one. Yung ice cream sa sa likod ko parang may big of ice cream. Ang ganda ng Mount Fuji, oh. Kitang-kita pala dito yung Mount Fuji. Natin yung Mount Fuji. The Mount Fuji. Ang dami na yung Mount Fuji. Alan. Wala escalator? Bawal yun eh. Không, có cái thứ mà mày Suma ako mag-report. cái campaign ng kanti na yun. Rashihan mo ba yan? Alin? Anong tawag dun sa ano sa'yo? Tory Gates. Hindi, ang tawag dun sa pupuntahan natin. Correct sa lupuan. Ay, hindi dapat dito ako. Action. Tapos magbabaw? Wish. So, nakukomplete na natin yung 360 steps here in the temple. Look at the view. Look how nice. Oh, so good. Look how nice the Mount Fuji. Mount Fuji. फिर वो कहते रहे नहीं वो नहीं तो ज़्यादा दी हम तो ज़्यादा होंगे मम्मी चोरी wow healthy你是不是比我16啊？我服了。 Who was that? 부모님한테.
飲みたいみたいな。階段で行く坂道です。Pwede naman doon, sa kabila na. Wala kang malikot pa. Ano oras na matagal pa? Okay. Ako. Mahaba ang nakpan. Enough. Many. Too many. Too select. Ang daya namin. Oo nga eh. Dahil namin, 390. parang I think the clearer picture of the mountain can be. We got the other lake, eh? Yung pila. You like wild boar? Ah. Surprised. Hintayin na lang natin doon. Shot point. kahoy. The next station is Kapuisan. Udah? Jag kan lösa.